الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاد المعدد كنو أدو دعوة السلفية نلغورا ومجموعة كتنشوي ودا التي كتي وترين كان نديرو أيضا داخره ننشال الله عليه الصلاة والسلام. كنا نجيب بالله ودي أن خنّي كي كنا سرسي سورين كنا غني ما سورين كان خنّي مكانا غني Allah gara kamanta qur'anya qusunya ke yakin kam mo khantan lindo odo nga kata suko mantenga na Allah nya goda khara duna khairi ado la gara khairin ko mante Allah ga no famu do dina no da ajidi imanwa ado Allah kanne na khalas ye nyoda okuni diga mun do jangol dun chudi kinna gempelle ahibati fillah ota go darsu tammu ado kabundin kam al irshadu ila sahih al i'tiqad والرد على أهل الشرك والإلحاد. كي درس تمو أدو كابوندي أتاقنا نيني ولنكي تلاتان كوتا كي تلاتان كوتا كي أسلامي نو كالاندري محرمو أتامبيلندو نغطو نانكرا لنكي قصاني wa nebi horoge nangiri maka kata madina au jinendo komo na atiro tanawate no sina tumunde nasaran kalandri magageme juyen qason tanjike sina qasun yarundi atanjike sina vegani ujuno hili tampilero nagato 2024 darsu hamantike wada wari harsoro digamen payme tawhidul uluhiyya batiyena alla bani banan na gutai namaga khofan dambe tanabatu ko hono Allah darsu hamante ko wari nanti batiye nyani alla muru honchu agara hoho muru ko memmaga asu khempenni batiye nyi hobe gan qanun takati Allah aga lingi Allah dangane dasimma kempalere digamen doti wal mardiya ay al murdiya na ismu fa'il wa kenya siren wal murdiyatu lahu ado khanuhunuku beno Allah gimulana ngiri komenga nanta su dungandanan ni batiyenye na Allah dungani baka komen maga nan khoto ho honda betana nyanga nanti tege men ni ken khaymey li men nay dunadi qotun kanga jalla fi ulahu wa gara ken ko da khuriyana di nanti jinnaru adama imi tagati ho hoy maganta ibeti yembane kenya sababu ndori dunade oda war darsu hamante kenanti batiye noni gobo wadangane salle nyani ba jakka nyani ba sume nyani ba hiju nyani ba tonko nyani ba duntenga onkininde sara doronde sumpu sonne lahidu maga hogunde nyamare ti fi suronta ko makabande baka khon hinyange maga andaga wara kafir ndo munafiqun ngajange fi suronta ko kata yetimu miskino fuqaru awado mere hono benu Allah gadi marandi hadamare menga hadamare menda dabancho nanchuru katti kunga nandaga wara duwa o khirnde ewa hinko nge qur'an qarange kesu ko mantenni batiyenye Allah khani adan nabi khani kemo bana nani aswar no batiyenya no gondi nankano Allah arona dusa gandi katta Allah la khase na kenya kate Allah kemo bana ne oda warnanti ho gani qurusinde yado tekke ado ide muriye de mandi muriye asuko humantenya ngani Allah da kembere fofo to ngani batiye kencu ngani Allah da amara ka komenda abadan anna ho hondambe anna bogo bakka kunu ga koni kundu ado kutanani gelli beti gollunga na kenya Allah tana dangane serebe gana kenda baranda nya munu adaba manda nya itiada magide ada ma nabi nyime ma woli ma ho hondambe yo anken kama allo hilla kapen no nyade
ona to kananti alla golle su hilla kapenya ga no gondi alla ntadungene kenga antaragana ewa ikomenda ambana ngada kebe hilla ninko ho allai malaki yana tinton tagani kati allai ba mande bi nyimena alla gada khayba ma alla wali sirani ba kembre kinga mambeti yembo no kenga tinga alla hajuntai alla ti qur'ana di inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi kembre hilla kapeni junubo khorebe ko men ngana bira kam manga karasu amma tubi yanna tunanti alla ntaka pananke ma oda ken ko nandange junubu suga di ko menga dabarni angana nimisi anga tubi katalla no do kullu gon tubu alla wa yampanama ando junubu ke kana kara hay memma tubi agana lingi alla dangani alla ro yampanama ti honnan cira hunga ana yampama ti an bi nyimme kanjonde ana mi man kanjonde mana nyuruba ma alla ro yimme ana watte wara serenga e waga mulla junubu ke anda ma daga lakhra ananga tundi anan tampinde dunadi kudo na meke kina baganga manan jarabi sihatana sui kella ga sababu walla ga nyubu ke yampana ka kebe ga ko hilla kape ko menga nyime alla isu aga kara hilla kape nyakama allati inta yampana kende abada ken kama ina bini jahannaba imbe no gonyata alla ga nura kisto na katanga kembero ga ke dar skul digame o ga jokana no be keta kenni ukhra mo gati wa ma'al asafi shadid wondangi yampalla gada hilla kape agara diga men joppa o dangane hilla kape be gani tauhidin tayinnen abe ga tauhidin bonondini ato dangane yatira ko huno sunay khotenga tuwa huno gatini malheureusement ko huno o sunay khotenga faqad ittukhizat al-qubur al-yawma yuati lenki ko tanga wa ida khaburanu ida kuntigi na khaburanu laga fi ba'd al-biladi debu nyugunu di awsanan ninya mununwa tu'badu iga kumbata min dunillah gelle Allah tanan mimman gelli soronga ken khabura batte aga nyengini nangiri soroy yaddauna al-islam kunuga islamahu iga ken kati tengunga nadu dambika ta islamahu nye nka anna nyega ikamannu i khabura batinia bokemere khabura batten qani hilla kapempo khorenye aga seren plama gummono dini aga mbagani dina dilew hilla kapempo khorenye kenye wa qad yad'u ahduhum ati arawanyana imme idu bana mbega qirndini ghayra allahi alla tananga fi ayi makan dingira sui atida ko nanti soronga no ngani islami jamanu yogoni islami ndebu yogon nogondi iga hilla kappe golle dabarni kengani na qabura laga wa munwa iga batta atanga nyini soronga no imme daire kun kalle ma khempe qabura batte imme bane iwalla tanambata dingira so ati walau lam yakuni inda qabrin har kenga manya qabura karai iwa hilla ninka pa Allah dingira tananui alhalam tanan nogonde kaman yaqul ko misal di serenga kenka mangatini ya rasulullah ti e Allah fare inda qiyame agana nyamulla misali nangirna cigi aganta Allah khilli aga Allah fare nya khilli keni hilla kapendi gamenyade aw mufaja'atihi bi shay'in gharibin ma kama nganani hikawa fintega na ju fonne suga na kaman juwa ga junta ngira kama anga nyini kendi ken kamanga imma ana Allah faren khiri mana wali togon ko ana ken khiri ko iga kono go aw yaqul manati al madadu habandencha demandi muriye ya rasulallah Allah fare aw ya fulan ma fulana adin cimmandi sere go wadallah gelo ka kara wati biya kama ngara ko nanti ko tayego tawa ingi to ko jindi no gondi iga jike no gondi lambe no gondi lamba haka ati woli sire suma to iga to gontu iga ma to gonko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haqiqa kidiga mega kono da ko tabe kendani okuni ba ado kibe gada digame ke ko da la shakananti
umani digame ketu digambure kinna nyo wakara uma aqida khara na hillakape ado tawhidi awa ni khara na hillakape mbonen tunan kinye kedegere nan tawasiren kafira gondini awasiren kiyana jahannabai junubu nyani siren daga na kara Allah ganta yan fanade kinga gatiya wala hada akamanda kedigame ko kilenga dadalla kedigame ko ngana qasatan nagate sinay qasira suma digame kenna kara kama mak o ma ti menan tara digambure ko limaza bawni kenga gatinga hukuma anyo maka nanti kenni golli daga nintanya na Allah wali surunga anya ngana dumbu heto ngana to na konkri ko hono Allah la ilaha illallah ati wa idha nuhu an dhalik gelligani kababaka ke maka khalu inati nahnu na'lam okuwatu de an hawla nanti kukun hayde ku wali no benogi khilli laysa lahum min al-amri shay'un taqisun tidangani khibare kidi arakuto ngurundinde o hinu nya khabgande o yimenu watuna ntoga ku wali no benu do qiri honu benu tananogi khilli nanti ikullanta ho ya khembagani no dangane irantan ha hutunu katoy iranta tora bakko kama walakin khaganta haulay unasun salihun khaganta kana tunanti kukundo hayde soro surwani kudo soron kutunta bana wali nunyani lahum jahun inda Allah khoroma wine e horoma yimaga alla no kunga kemporo makunda tangantengani wa nahnu natlubu bijahihim ukuhamun dundini ti horoma kiyai wa shafa'atihim adi khanjonde Allah anda warati surobe nuga wali non qilli ko hono Allah miga malakiya khiliba majinnan to wagi magaba miga hobetana khilina ko Allah ati soro ngani kaba nanti daga ninke taka kumatu nanti na hota na khiri ko hono Allah illa kapenya ni ba aga siremba tiyembo nondini junubo khore nyani junubo khore be anda gana karalla ganta yampana daga bini jahannaba no gonde tangana kenki de tinanda nanti ai qada fahamu de o ku yimiyatu nan to ko no khilli iranta ho suronoi ikunyi menu ngaganta alla wolinu nyani alla ko mosuru nyani kembere horoma wi maga alla na kunga okuna nyagande nyana tikin horomai ado kanjonde awako intermédiaire ninketa ido alla na haqiqa serebe no garo ke hilla kape golle no islam ko dinandi antino qoida nasara no nyakopie nasara nga khida nya hayke kundu bawni nasara no dinan no gondi serebe gana alla kuta anke nyimenta jonko ini kati allai na gafarge sumure ndabare ante letto babu modi kiangari église nga anna daga kenga kompen karabane nga anke nga karabane nga arawanyana irdom bane hutunte na khado menaga anna tagu annati mpaba awa litubia ndake junubu hunana dabare mpaiya minjenia lagan raksina ragatanga minda kiyanya nda kiyanya angana mo ke su karabira beketa kebe kata on karabane ke modike anata ndangani tiyawa o haba yam pamma agado Allah subhanallah Allah nan jonon tabaka ewa lemmeti kitindeng kembere kenka man kilenta on tenga telikandi nan tigira junube dabari iga daga église ngai daga tubi ewa modi nti daga nanti Allah yam pima kembere ke golle kundu arabum pilla kapano nya dabar islam gulli yankane iga ewa annabi jumbe no gadangi ma wali surube no gitu iga kunto ono khilli nanti kunanya hasandano idangani khanjonda noy e waygi bertini ido Allah na har salama ngari Allah gada kengolle aga dabbonondi na bangandu da qur'ana no gondi aya banehe aya no hillihe aya no sikihe faren alayhi salatu wassalam na kim bangandu da bangande akhullengani ala bantengani nga kesu ko humanten kam har kelenki islaminu ngano iga ke hillaka pe kundu iga kam iga dabarni agi dina nga bonondi ni wax kejono garam mo to daga nati wanasiya hawlay nde mo gadi ko tay ko ken dallo ga kharle ma gonde sirañu go yogo aga ille xancene modin kandi ado xancene ngame wal hala yogo da kita horoga madiga mekke huncenko agusa titiya sikhne
mori nda digan kawa finte kadanga ne kenta quraqe nadi hakulun koyme bo anda wari kenga mampai signan qarle manyani tenga to mati ya allah ati ya signe bo anda wari nanti ya signe keni hilaka pempo gorenya bo nanga na nyanga da demandi mure nyanya signe kundu hodi kebe anyanga nanga ni allah hibe nyangen kati dange ganta hadamare me dangani ampagara hillandi nyako allah kunu keni hilaka pempo gorenya bo allah tike kunu inta ampanati sheikh nkati wa nasiha haula kusoro kundu mungu au tanasaw midaddu mungundi wa hum yaqra'una alquran na tuqati kunyi meno qur'ana kharanga anna hadha bi aynihi nanti dan kinyangulli kundu mejati qawlul mushrikin ani hillaka panu digame ngamene hillaka panu ngani digame be kono farenga khiya alayhi salatu wassalam na nyi kama alla gidi kaba hillaka penga nanti na wara anta gemmi ke allai sirbi ma wara nan tubi na tauhidin killengutu inan bini jahannabadi hillaka panu gada huja be gada digame be ko ku kama nuna tunanti hada kin digame mesane nyako kama zakarahu allah qala da ken ko dangani fil qur'ani qur'ana nogondi fi qawlihi ta'ala tunka ndigamen di an kallangunta ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون سورة يونس الله دا كيكو قريانا دي أتي ويعبدون hillaka panoku garanda no kukubano gada Allah farin garandi iwa batini min dunillah gelli Allah tananga ma hunga la yadurruhum kibi araganti torono diga bati hokibe bata aranta ho torniya Allah gama kibe rakuto wala yanfa'uhum diga kibi bata aranta ho nahaniya Allah gama kibira kutu al-imam Sa'di rahimahullahu ada aya ke tafsir ke no gonnanti kubeti hono boni gibata iranta misqala zarra iranta marana idangani gelin hay ma awasa torai honne su iraga ke nyontono bakima kimbira Allah rakki bangandi nanti beti hono benu hillaka pawno benu gara Allah faren garandi igi batta kumbeti hono iranta na hasi hasu hutunukatiya iranta tora si hasu baki kama wa yaquluna ati allati soroku benu gada hillanin ko allai iwa digame kono digame be adura gontenga gelli hujai dalilen ta digame ke nogonde digam bonon tenyane ken digame menia ti haulai shufa'una inda allah ku kundunu beno gi batta kundu mununu kono gi batta kuno khanjonda no nyi Allah no khunga anda wari ti kunna beti honu ku batta kudo yitin to nikati Allah wal imam Sa'di gada ko mobe nanti ina khanjondi dangani Allah no khunga ati ke digame kundu da ke digame kuna kuti in kollo nyi ke digame kunda ta wontenta delle kamade digame ani gada fabrique kiya sabu dangani Allah gadi jabi ni digame kena bonondi tike digame be kunda Allah garni ako dangani aya ke kutte Allah tikamo qul muhammadu tiku soro dangani ku hillaka pano beno igada ngarandi angada tauhidin bangandida iga hinna khubene hillaka penno gonde iga ille kiya nyana dudangani bettei nanti beti honuku ikunti batati menu jatinga de khana go tanni i haru i khanjondano benu igido Allah naga kunya hayku ikunna ibeti gollunda bari katta mununu ga i gana i harundi khanjondu ini kende Allah ati qul allati farendangani muhammadu ti dangani atunabbi'una Allah yala gakun Allah khibarni ba bima tihunga la ya'lam Allah ganta kentu fi samawati
kampato nyeri nogondi wala fil ardi ma nyen nogondi yani Allah kallanguntenga Allah ni tuwananga atwa hunga gorinkati ti fofu ndambe hoga kampato ku nyeri do nyampeto ku nyeri nogondi Allah wasutu kembre Allah daga khibari nanti hillandin takkehiniya ike Allah kamane sunta kehiniya agan kawanan batinan ko hike Allah kenta nongane kimbre hakun sasa hilla kapano jama kisu kamma akawa jamun takono nanti yobo hillandinu ngano igan kawanan bati nan ko Allah o kimbre yala hakuna Allah kibarni ti huwa iba kibi mukuntenga Allah ya ganta tu hakuna rakentu ya Allah yala hakuna tinta Allah kembranda warati yala digame wano ba digame be gam bononta ke digame kundua ku hilla kapano da ke digame be kundu sasa sankunta ngadi sominta ngana honde khawya ngana honde serebe gatri nantiku yani gan tuinta dinan rabbul alamin kembrati awa haklante ngasana ke digame kundu annan cimma kamma baane tampaqlenga anga fahamunu nanti ke digamenu digam bononte nyai abone nga khurenga kenya lagati subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna senna ko Allah da Allah kallangunta bakka homma ayga kimpillandin ko hunu Allah teynanta Allah kapalle manta ko hunu Allah jati ndo magankuto ndo hohodi kembre betien nan khawana nyengi nan khalasi Allah baneda kugada kidigame be ko digam bononte garam binne imakka wa Allah ima Allah tu yimo be gan khawa kembre kenda ngem palle tunganga ti khadi ayatana no gonde suratu zamr ala lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار يركن كنا سكون نغم الله جل في أولاه أدقامو حلا كفانو ندغني كونو إيغا هوتنا إيغا بطا nanko hukamanenga subhanahu wa ta'ala allati ala lillahi dinul khalis ke kundunu sabati ndenye nyamari ndenda ti khalasiyen ko al-imam al-jalil al-imam nasir sa'di rahimahullah kada ko itafsir no nanti bangande nanti tunkanga senna ko ngada ngani ko Allah timme nga dangani ho honda men gonde fasangunta ko nga dangani ikomon kamma ti yeso ndambencui kemmo bana nene dinan pu khalasinte aho senna ho kulli labante birise ganta hobe de dina be no gondi kembere kenyani dina nga dina be alla ga dungeta yi idu dangani aga dungeta yi komo surundangani ikomo sugandin tonda alla ga di nyamari tay nanti ini batutai pawni ke kundu hay alla bati kamani gan ka gon sabatin tengan khonde na khanuye ado kanuye ado jikke ado do sagandi kati alla ke su ko mantenga asabatin tengan gondi kuma gon cigrana haga alla dangani kumenna du sagandi kati alla na alla akhiri wagati be hete mulangani na alla akhiri wagati be aya khendum bengani kembre ke kundu ana sondo manchurondine ana sondo mu ani sonondini hillaka peganta hobe no gondi na maga ho hondambe na maga ahilla ninko ho allah tunkangati wallazina ittakhadhu min dunihi awliya sirebi lu garagandi gelli allah tananga wolinwa iga bisine kunga tibatiunga ado ikhrindu igane khirndini ko ngara kebe ko nandangi anke nati ya sikhne manati me ya rasulullah manna hotanako beti hotana wanke maka anga nani wakati be anga batini
anga nganniyente pencondo men nogondi na kenya batu wal mana king batu ko hono allah manganañi wakati be haju gammaga ma hammi ka wiyando tekhenna anganañi khirndini manganañi kanuye ngakatinga ko ngada ken akhibe khisanko nanti ke to ko jinno gondi wali suma to ko akhiri kenno ko walla bana nan khawana khiri kembre ati sirebe ngada ke golle ko no dabare igara lojuru mutu dudangani nan kusatiya ma na'buduhum ku beti honu be nogi batta ko hono allah omi batuti sababu tanasui illa liyuqarribuna ila allahi zulfa maganta inotinto ndikatti allah yang kharege ku hay kundu awa ko intermédiaire nyantani go maka oga ikhilli kembre oga na hajunu o hamira hinu oga ni khiri oga da kunkida igano hajunu ku indangi ndikatti allah ina khanjon de nyo dangani allah no kuma kagana kenga he o ku atu nanti oga kubenu batta oge khilli imatta gandi iranta warjaga nde dabarni na sere warjaga yani kati dangenti dangani na fofon dambe dabari ma Allah gana kebe dabari kembere atanda wada ku kundu kusoro ida hon to kono ngani kebe Allah gadi nyamari tanyangenga gelle khalasiye isago Allah haraminta honuncu ho dere ida kenda bare kengene hilla kapenga ida tunkaga jalla fi ulahu ida ado ho kenche mei kibi ada ganta wana kenche mei bawoni Allah do ho hundam benta bana tunkadirenni Allah aga da ho mara kembri kuna jamunta koti hakla bonon to kuy ado iya rayuwatun to ku nanti awa tunkanyugu khoduna tunkanyugu soro nyaga terne ido imere honun naga ministre nundo conseil nundo secrétaire no duna marano angotu soro nyana idi imere honu kunaka ahiti nanti jamane nogondi misale di jamane le mesu haju gana anke maga mangana war nanti huwanyang nanta khawa besu agi to honul londini nandagaro hankamankam angotu duna di kemmo ko heti haranga manya presidanga angana khempende hari maire numbane ay kundanun nogondi serencho heti anga tinana daga maire ngari angana letra ancha hana warakata maire nga letra ki akhenne surutana no kitundi ina khara ayugo adi imme ina ta majire imme oga kele tara diga men kenya ni maire nga ina walla nyaga man kolle no nyade akana ya ministre nga kemmo banane akana ya president nga kemmo banane kembre serebino ko tele president ngari wakati be galinganda nan daga kempe anna rendez-vous nyawtu ina wakati be gan gemme a fursanga maka mangana kidai menanti ke haju hulana ni gana wari harsananti awa ama president wakati bonon dini dokkenga ama jiran kenda kenna mewari kembre ina hula khanta hankane kendi medi medagana kembre al-imam Sa'di rahimahullah adiga memma nan no gonda ti kukundu yaga da ke kancindi bonon te kundu adabari na nyaralle ma ko dabari teganda nan do ittege honun nak na ni difference be gi na difference khore nyani haklen karanga ado shari'an qotu angani hay ado hadamare me atagani mo silike mi mekun ati yo boti dunon gonde soron hatagani kata khana dianda na intermediaire hankamando imere honun nak bawne angani ni duna hankamano inti mere honun al halanun chutu nanti president ngano ngani hammi bedo haju be ga jamanelle mun awasu to anaken tunu kamode anta khaybutu har de gumenta de benchu sera sakati jamangume kimbre imman kin hata gini kata soronya wure igala halanun konada illa ganani security khibare ga jamanenga ma ganani awasa ke sahan khibare problem ga jare kanunyi ma kharangin khibare nya gani lemunun charnu ya nyago be giya kindi medi me daga na soronya na kun kibarun kinya ni hankamanga nanti yanga ma heranya awa una simme utuke kara hulana kama ka hon nogonde arnya mushkila nyaade de guye go jamana le mun kama kido kiyana anani kinga makoni hankama kida imenta harbana tadi wanga ni kadi hankama kiro wani ni karatu wa hungar no hota nadi sere binu ya nyago gani kinga kin kibare na nyama kin hammi anta hinneniya anti halle hayna khibare ke masruwa nan kite kunna li
diga men kuti oti ke mo bananne alla wa hanga manyi ne kadi haratu agu ngana radinanti sorongano hammi giya wiya nyago giya kibare kenan yanta hammini masoro gana sigida batenga na ken kibare agama hera kutai hibira ga bakkadi araga hotorna hankake ina kencu banganda dangane kembere kenna nya sababu kembere anadunge nanti ken golle anandabari kibare be gani ina gemai wa hakaza kendi medi medagana amma tunganga jalla fi ula alla tuwa hungorin katintenya niti ho hondambe honda muko alla gundondo bangen cudi kinga kamunyari magan nyanyadi kembere alla hadi bannanya ni bannabe abanna ko khempe gantari alla hadi jalla fi ulahu honnan cirenya ni honnan cirebe khempe ganta honnan cirakuma kuye ganta honna gasini baka kibe gama kembere allah laqilmu nyintenya ni ikomon cukane ayu gonda ya khare aliminen da khirse atuwanantana salama gundinan no hondi intermediaire nta allah do serena sere sugadi wakatin dambe sugal linganda allah wa sallini anga wunukati allah nanki tumpilli wutu nanduwa haju be ganga nan pajuke koy allah joti be dukkani be ganga kibe gadan pammi na koy allah tun kanga jalla fi ulahu wanga na khalasi ajowa lelo allah nan jabinya arisunna sante no nanti allah jalla fi ulahu kamananti aya gungi ay comenni kitum pillu to katiya ni khiri ina kituku hilli sagandi na jiken duron to ima jiken chembendi allah zakenda bar hadamare menya khortine angana allah khiri khalas yen kam hari junubun tenya gananga angot hadamare menya gon magananti allah na serenya duwa unja bini serebe gakkanna allah serebe kenyi megana ngari sunanti na gasi wiya iwarno allah daga cendi kutana nyaniya nanjike kenke imma toro allah khilli allah nti jabini ay hadamare men no khusu ancondo menga miso anga khalasino na allah khiri khalasiyen kama kinno wallan tanjul mun ko hayni anan jabini bidalila qur'ana no gonde har kafir no beno iga matto ngondi meti allah ngallati hingana qoti maga misale diga nani hangen no gondi do hure iga tunanti hayyole ne iga lagara khase katti allah kenno walla wikisini anyani gana bugwa bira beketi heto ngana mulo ina ille katti kafira mo ina nya allah rahisin ngallo khallani ido ngana jabina sakati sirebe gan islamiye kembre sire suga dani mana allah khiri naam hontai hobrehe sire ngana tunanti sirebe ni allah ngaci tangana allah ko mo sire nyani annan taka mandana nduanda kembe to hogurede honta kenga yoga kibe ga wananti ante lesere nyangari modi nyani awa misale dan na khal sinkine nanti kenya na lokhili wanga ana wiya honga na tanda kisara ka bagandi kundo an makundo kana ri wakati be gana digamenga na kinye hilla kapen khibare inshallah taala mo gara ken ko bangane kembe rona do kenye oti intermédiaire nta seredo allah na kembe rona darsu digamen ko tankara شيخ فوزاناتي فالواجب نعم كاتوا كينو نغاتي وما آية كي ميدغا من كنتنتمان إن الله يحكم بينهم ألا وكيتني دومينغا فيما هم فيه يختلفون هندي كيبي غامي سوخنادي كوبنو غن توحيد ngumuna iga betiyen khalasi ne Allah da ado kubenu iga hillandinka pa Allah iga kidigam bononte nyana duda hujai na kiya nya duda ngani betei igama yille do halle igana karakiya kama yo alkhaman ko tatongo garenga bakamedi allah wakijini do mena inna allah alla la yahdi man allan tasirin kan dana huwa kadhibun garantiya gani kaffarun kafir ya gani makafir gore arabon kan keni sigatu mubalagha nya angana ti kafirun arabon kan anti ken kafirinya megangana ti kaffarun makafurun kenni anda kaman kafira ko ke khorondia kembeti kafira ko kununga de kembere kafira humpo khore makafira humpo khoto ken fawzanti ati fasammahum kufaran alla da kusuro khirini tora kafirin wa kadhaba garanto wa hum kunga ya'taqiduna igate pisondo munga anna haula il awliya nanti kuwali nukundu mujarrad wasa'ita nanti naqatarano an yatanni bainahum
wa bayna allahi kundo allah naga fi khadai hawaijihim ihajunu ntugandendi ihajunu ngesundende anda war kusuro kuni ma kafira wati allah I tongondi te allah ngema beti en khalasinde allah da ida koyire nanti iga woli nuku batane ko allah woli nuku akhullengi kunyi menda nanti woli nuku ranta na hutunu kati na tora bagi kama nkhaydi berti do allah na akudo ina idwa unundi khanjondun kinyene allah bawni kumma daraja do horoma wida ngani allah no kunga kenganti kunyi men wax mi khidan kenya ngole be dabar sheikh ntata allah dinya kafirin tiken sababu adinya garanto tiken sababu kenya nati wa hadha ma yaquluhu ubadul qubur al-yawm awa qabura batanum bayna kiya kono lengi kubinu ga qabura num batta ima ganan tigatelle wu woli nukubinu qabura num kamma ido surun kutunta bana duran gundo ido allah na duran fesongun ta ko ima allah na kunga kimbira da baga sirenda hari kara halle hurukugi qabura nun gondi annan daga sadakan jurmu qabura ke kamma mannan teguti hureke mannan daga wasa ampaju lempa minginga sahantambala kunginga warjagalli hinga kundu anu kundu nandaga kenguyengu hurenka ma khaburan nogondi shekhinti tashabahati qulubuhum isondo munga ida me khawanjannaho kubenu ganyi hilla kapen nogondi faren qi waqati alayhi salatu wassalam igati hilla kapeke ina nyana kudo na mununu ku berti do allah naga ina nyida khanjonda noy ati ku khabura batano ha binu ga salama kun cangallen nogondi lenki iga bitibe gan kawanan kalasi allah da iga yogo bortono nanya wali nundangani iga da kendi gambana ne ako kempu jabana ne ni maga kemre tashabahati qulubuhum kemre shekhanti fal wajib ngani hibe ala ulama al-islam salama guntu wanon kama an yunkiru hadha ash-shirka ash-shani'a ke hillaka pingarinyange ke hillaka pi bure kundu ina nakari wajibi nyani islami non to anon kamade ina ke kundu ina behu abone ina anakari wayubayyinuhu linnas ina banga ni sorondangane boken khay problem ke lengi oga kiebe di lenki angana tan na bidiyan na banga ni soronda anda gajangirde angana tan na hi khoninte anna andro menta gay ka hon nogondi anda bonondi angana ko kandi annan tubugo kancudi angana ko khabila ndi annan tubugo khabilan cudi angana ko debenda annan tubugo deben cudi anga ka hon dambe sudi lenki soroku yonki ke lungumbe iga kamma igara firu be nurondi dina ke nogondi ma anzalallahu biha min sultanin anga tan na awasa nugudun kulla kun kinnya nan to goy hakulunya kannu kunyadi ndi kaba kunya nyangenga soro kunyogote na nguriya ihido na nguriya illa man rahima rabbuk alla komo surunga he no gebe wagati gebe dunadi lenki hinudi qabila nun nogondi debun nogondi ko honda handi angana tanna wasa kinye kunyei nanti ku haykundu o demiyade idallo mago ka honu nogondi ogi dabarni ntagemme allay qoroni wara sakati hibe garno hilla kape hukumunya di soro nyogonu nyana khwanga da wa imbin khoro dumbenya jurumi hetonga ando kunta me fahamu no kadi angana hay hariku daganu kama wajundi daganu kundo angana fati anga da digambane ko bidiya khibare di ma hilla kape khibare kenga jonko ni kata tariqa yego misale de bidiyan tankille ko anga ngallanta har kene 48 heures kunchuro ngai wabaka widdi mundi so hongoto kembri na saha keso haka polemikia parce que suronta to ngomulla il faut que yonki ke lungona kenya tongondi ona kenya sebetindi anke nga kebe kama daga do kenga ta magati biri manda hotane kama yo khalo la dina petkena soronga na horigi dina nogondi hilla kapinya gani mabidiya nyagani onan godon kullu kun kinniya gelu shubu hagi maka ma tuambala kuwa gani mahibe gani labuda mona tongumba ngandida gelli kunyi menu gana ko nanti tongu ki hajuntai I gallan khotahu ibara iberti d'accord on tahuba ki kumaga khonta alla komonto khima gi sankundini wajibi mona tonke bangani soronda de soronna tunanti kibe ga kuturun churo maga dono nga dina hede ida magre Allah fare serebe gana waradi batinga nan taqem bonon dinya
كمرة والواجب واجب نهيب على حكام المسلمين سلامنو مرانو إتون كان يجو إكيتانو واجب غني كما أتي واجب يعني كما هيبة كان واجب غني كما هدم هذه الأوثان كني كمونو نكوكرا أنا ركم منو نانتيران كره خبرانو بينو كدبون نقوندي إيجادا kompon tagi kama mida sankunya bambi kama gana sabati nanti sorongano iga telle ken kabura gume qiri ken gana sabati yasu tuhuma heti akhulella bantenya ne wajibi nyani maranon kama ina daga ken kabura itagande do hoga ina su karabakano na sella lew na soron kaba namberti do kabura kenan wa tatyirul bilad na debuncho nondi minha gellukum mununwa ati la siyama almasajid sehema risakati misidu khabura gananya yaga misida nyadangotu antage mena khabura na ataga misina na hurem bulu misida nogonde yo galel asaf dingiran nyogoni anyi nyangini ontatu mahina nyangini soronga nyangala nanti soro ko na dikuni wole nunye wa alla ko masurunya ne kunga na fatuni bulu misidu nogondilla makenga rinya keta sorongi yoku nkitini nanti watele ken kabura jura wa kendi medegana ana jope bidiyanga magarinya hillaka pempo khorenga yati wajibi nyani islaminu maranon kama kundi menu inu sukara na debuncho nondi bakiya sakata ganani ken kabura ndambe aga misiden nogonyote kembere darsuke digame wasigini ke dingra kundwa arsaw sikki digame nogonyote Allah gana tare darsun ko inshallah taala ona jokkido digamen ko tengo oda wado me harsa tawhidul uluhiyya betiyan qalasinde tunganda ngani jalla fi ulahu awa oda digame ngutenga inshallah taala na Allah nyaga ti to surunga ada magan ko kallangundo kuno ga koni ke darsu kuno nogondi kebe gedi ko ado kuno giterenkana Allah ga nosu ko manton na hatiya وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.